bɛɛ lajɛlen fo ka wale ɲuman dɔ aw ni ɲankuma min y'aw ka kunnafoni gafew ye olu lakalili waati sera an fɛ yan nɔ ladala ko de don an fɛ yan don o don ka tan dɛnɛ fo ka se jumadonyaw ma limanaw ni wagati mana se an b'i ye kɛnɛ ka gafew mana sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ ka se ka lakali aw ye ladiriya kɔnɔna la bamanankan na walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na an lamɛnnen don arajo joliba fana ka Bamako yan nɔ 105 murumuru fu falaki min ye segukaw fɛ yen nɔ an lamɛnnen don arajo joliba ka yen nɔ 100 murumuru 1 o kuma minnu b'an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ a ɲɛna aw danse aw ka kunnafoni gafe o lakali kɛnɛ ka bi ye araba ye min ye avril kalo ale tile 6 sɔrɔ san 2022 sunkalo an b'a kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ an ye bato minnu kɛ ala k'u minɛ an bɛna minnu fana kɛ ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ an ye jamana ala ka basigi an bɛ don kunnafoniw kɔnɔ kunnafoniw la bakurunba damadɔw la n k'a fɔ le soir de Bamako b'an bolokɔrɔ ale kumana a ko min ye docteur Umar Mariko n'ale ye parti sadi ɲɛmaaba ye o ko na kɛ ko finitigi dɔw taara a ka so min ye a na kɛ finitigi ninnu u taara a ka so u camanba ko nka parti sadi n'o y'a yɛrɛ ka tɔn ye olu y'a jira k'a fɔ nin kɔni ye walew ye wale minnu ni o de ye ka taa baga a ma n'o ye intimidation ye an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen ale kuma kelen in kɔnɔna la limanaw a bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na sabu Umar Mariko jalaki min binna kan n'o de ye k'a fɔ k'a ye jalaki bɛn armée fana kan ko ayiwa armée ye ni bɔn kɛ ko o tɛ wale ye armée kan ka min kɛ nka min ye cakɛda min b'an ka jamana kɔnɔna la ni o ye commission nationale des droits de l'homme o Mali ni ale ka baara ɲɛsinnen don hadamadenya josiraw lafasali ma ale ye bataki kɛ k'a jira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli o ka dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli min ni fɛrɛkɛ foyi tɛ se ka don a sen na fagali min kɛra murakaw fɛ an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen les républicains kumana limanaw républicain y'a jira k'a fɔ maître Muntaka Tall ale ye politiki tɔn siniri faso yiriwatɔn o ɲɛmɔgɔba ye a y'a jira k'a fɔ ko an ka bɛɛ n'o ye démocratie fanga ye ko tiɲɛ yɛrɛ la maa tɛ se k'a fɔ ko bɛɛ ɲɛna a la ko nka min tora sa an ka sigi ka miiri mun sera ka ɲɛ mun ma se ka ɲɛ an ka miiri o la baara ka se ka kɛ maître Muntaka Tall de y'o fɔ républicain kɔnɔna la bi o mana bɔ yen Nouvelle Horizon ale fana kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ Conseil national de transition ɲɛmɔgɔba ni o ye colonel Maliki Diaw ye ko a na kɛ a ye wele ka kɛrɛnkɛrɛnnen a y'o bila jamana premier ministre ma docteur Choguel Kokala Mayiga ka jira la k'a fɔ ko ayiwa CNT kɔni kɛmɛ ka min bila sen kan sisan o de ye premier ministre k'a kɔlɔsi a ka baaraw la sabu baara min kalifara la a na kɛ don nataw yɛrɛ la welelen don a ka taa ɲɛfɔliw kɛ CNT maaw ɲɛma o mana bɔ yen Mali la yan bi limanaw ko an kun sirannen don min ɲɛ k'o tigiw teritori ka gɛrɛ an na dɔɔni Nouvelle Horizon ka kuma don dɛ ko jagoya fanga la Gestapo en marche au Mali an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen les Échos welewele kumana ale ko sunkalo barikama min n'an filala nin ye limanaw ko sunkalo kɔni ɲininkali de kɛlen don n'a sɔrɔla minnu bɛ yen ni olu bɛ u dogo wajuliw kɔfɛ walima k'u dogo diinɛ kɔfɛ limanaw ka sɔrɔ k'a don maaw n'u hakili cɛ k'u bɛ fura feere la a ɲɔgɔn bɛ bi dɛ les Échos de y'a fɔ an bɛna an da don o la sisan an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni l'essor ye a kumana l'essor ko so minnu bɛ yen n'o ye logement sociaux ye ni a tako filanan n'o ye deuxième tranche ye ni o dira ni a kuma cayara a mankan cayara kosɛbɛ a jarala k'a fɔ so 12,000 ani 560 ko a tɛna fɔ bilen maa kura ka na n'a ka dossiers ye ko nka maakɔrɔ minnu bɛ yen ni olu de y'u ka sɛbɛnw di k'a fɔ u b'a ɲini ko o de bɛ sɛgɛsɛgɛ fo ka kɛ sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ ye ni min n'a ka kan ni min y'a ɲini sariya kan a na di o ma limanaw Mali premier ministre kɔrɔ n'o ye Jango Sissoco ye ko ale fatura ayiwa ka si to min ye san 74 na an bɛna an da don o la sisan nɔ l'essor ale kɔnɔ nin de ye kunnafoniw la bakurunba damadɔ ye an bɛna minnu walawala aw ye sisan an b'a daminɛ ni min ye o ye le soir de Bamako ye limanaw soir de Bamako kumana a ko min ye parti sadi politiki tɔn min bɛ yen n'a ɲɛmɔgɔ ye docteur Umar Mariko ye a na kɛ docteur Umar Mariko k'a welela fanga fɛ walasa ka se ka taa ɲɛfɔliw kɛ o yɛrɛ sababu la ko finitigi dɔw taara jigin a ka so ko nka u taara fɔ a kɔ walasa waati min na kunnafoni sɛbɛn soir de Bamako y'a jira k'a fɔ ale bɛ ni fasiri kɛ waati min na o y'a sɔrɔ min ye docteur Umar Mariko ye ale min bɛ yen n'ale de ɲininen don bi ko a ka taa kan 1 na
akata ɲɛfɔliw kɛ ko nka an bɛ don min ko bi a bɛna fɔ Umaru Mariko t'a ka so wa a ɲinini don fan bɛɛ fɛ bi a tɛ ka ye n'i ye jateminɛ kɛ a jarala k'a fɔ kunungo min ye kunnafoni dɔw bɔra ka bin k'a fɔ ayiwa parti sadi maa min bɛ yen ni o ye Mahamadu n k'a fɔ a ka avocat n'o ye Mahamadu Ismaila Konate ale ye avocat ye docteur Umaru Mariko ka avocat don ale de kumana a ko kunungo ale kɔni kibaruya bɔra ka bin ale bɔra min kalama k'a fɔ ko maaw taara Umaru Mariko ka so koli ayiwa ka taa jigin a ka so ayiwa ko ka maa caman yɛrɛ bɛ yen k'olu ka nɛgɛjuru siraw minɛ o la n'o ye telefɔniw ye min ye Mahamadu Ismaila Konate n'ale ministère yɛrɛ kan ka jamana kɔnɔna la avocat don ale y'a jira k'a fɔ ko ayiwa nin ye ko min ye ko bɛnta tɛ wa k'a ɲɛ jamana ɲɛmɔgɔw kan ka kɛ ni sariya de o la sa yɔrɔ bi sɔgɔmada in na yɛrɛ de Umaru Mariko kun welela a ka taa min ye gendarmerie la walasa a ka se ka ɲininka a dalakan na ko nka hali an bɛ waati min na ko sisan docteur Umaru Mariko a ma ye ɲɛ la waati min na o don ntɛnɛn tɛmɛnen a jirala k'a fɔ wulikajɔ min kɛra ka taa a ka so parti sadi de ye ɲɛfɔli kɛ o wulikajɔ in na ko tile saba kɔfɛ parti sadi maaw y'a jira k'a fɔ Umaru Mariko ye kuma min fɔ n'a ye finitigiw jalaki forces armées maliennes k'a fɔ finitigiw ye fagali min kɛ Mura n'o ye jadimaw ye Moti mara kɔnɔna la a bɛ se terroriste maa 200 ni maa 3 ɲɔgɔnna ma parti sadi fana ye communiqué kɛ k'a fɔ nin waleya min ye nin ye ko a ma bɛn olu ma ka taa ben maa k'a ka so k'a sɔrɔ ni i ma a wele sira kan min ye sariya sira ye parti sadi bureau politique y'a jira k'a fɔ nin kɔni tɛ nin bɛna fɔ ka taa ka a bagabaga walima ka dalaɲini walew ta ka ɲɛsin a ma parti sadi y'a jira k'a fɔ olu bɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko nin kɔni ye fɛn dɔ ye fɛn min n'o ye ka jagoya fanga k'o tindi maaw kan k'o de sira filɛ nin ye parti sadi y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ u jɔyɔrɔ la min ye olu ka ɲɛmaaba ye n'o ye docteur Umaru Mariko ye sariya fɛn fɛn bɛ yen ani taasira ɲuman fɛn fɛn bɛ yen ni o kan ka kɛ walasa docteur Umaru Mariko a ka taa wele sariya ɲɛma o de baara kan ka kɛ n'i ye jateminɛ kɛ Umaru Mariko ka tugu a nɔfɛ nin cogoya in na jamana waati min na u taara u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ko démocratie fanga k'o kuma kɛ yɔrɔ Adama de tun ye wele bila u ma CICB la o don o sibiri tɛmɛnen na docteur Umaru Mariko ka kuma tɛnɛma kuma bɔra a da kɔnɔna la o de kɛra sababu ye a na kɛ fanga bɛ k'a ɲini o de sababu la bi waati min na a fɔra k'a fɔ Mali armée bɛ ka sanayɛlɛ kɛ ka bamacimaw kɛlɛ ni ɲɔgɔnna kuma nana bɔ docteur Umaru Mariko da k'a fɔ ko ayiwa Mali armée k'u bɛ ka maaw bɔnɛ u ni na walima ka marimafɛnw minɛ maaw la walima ka taa bin maaw kan ko o kuma min fɔra nin ye limanaw ko nin bɛna fɔ docteur Umaru Mariko jamana faamaw bɛ fɛ k'a bila jalaki de kɔnɔna la limanaw a bɛ maa hakili jigin mun na parti sadi maaw ka kuma la ko docteur Umaru Mariko kɔni a tɛ ka ɲini ka ye bi sabu a fɔra k'a ka na a ka ɲininka a dalakan na a ye kuma min fɔ a na kɛ a kɔni bolila ka taa dogotugu ɲina a yɛrɛ la sabu bamananw ko ten ko tulotigɛ bɛ fali sɔmi premier ministre kɔrɔ min n'o fatura kɔsa in na Sunjata Bube Mayiga yɔrɔ ale ɲangina nin cogoya in na fo k'a kɛ yɛrɛ ale tora kaso la fo ka fatuli s'a ma a na kɛ docteur Umaru Mariko fana sɔmina o cogoya kelen in na fanga kana tɛgɛ d'a kan a fana kana taa to kaso la o cogoya la k'a fana bolila limanaw a kɔni sen tɛ ka ye hali an bɛ waati min na ko sisan soir de Bamako y'a jira k'a fɔ kunnafoni laban minnu kɔni dira docteur Umaru Mariko a ma taa i yɛrɛ yira kan un na ko wa sɛbɛn min taara d'a ma n'o ye convocation ye sɛbɛn in a ma jaabi an bɛ waati min na ko sisan a na kɛ Umaru Mariko siran yɛrɛ ma a kɔni bolilen don an bɛ waati min na ko sisan maa tɛ a ta yɔrɔ dɔn kɔsa in na a yɛrɛ jalaki dɔ kun binna a kan yɔrɔ a kun bɛ mandat de dépôt la n'o ye a ye nɛni jugu dɔ kɛ ka ɲɛsin premier ministre ma a bilalaw la o kɔlɔlɔ ma ban fɔlɔ ko ayiwa a nana ye nin ɲɔgɔnna ko wɛrɛ la soir de Bamako ko ayiwa a kɔni a na kɛ a bolila de maa tɛ a ta yɔrɔ dɔn an bɛ waati min na ko sisan jamanaw ale soir de Bamako kelen kɔnɔ kuma min n'an bɔra k'a fɔ sisan min ye cakɛda min b'an ka jamana kɔnɔ yan n'ale ka baara ɲɛsinnen don hadamadenw ka jɔsariya lafasali ma n'o ye commission nationale des droits de l'homme hadamadenya hakɛ bɛ se ka lafasa Mali kɔnɔ yan cogo min na ale cakɛda in kunun ko k'a ye jamana ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko waleya min kɛra
ni u yɛrɛ ka fɔ la a bɛ n'a fɔ binkani walew don ka ɲɛsin bunadamadenw ma murakaw fɛ yen n'a filɛ jɛnɛ mara la ka taa marsikalo tile 23 ka taa bila tile 31 san 2022 commission nationale des droits de l'homme ye communiqué dɔ kɛ ka jira k'a fɔ ko waleya in ko olu b'a ɲini jamana faamaw fɛ u ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ sɛgɛsɛgɛli min ni ka kɛ sɛgɛsɛgɛli jɛlen ye maa kana fereke don a sɛgɛsɛgɛli la min kɛra o ka se ka yele ka se ka d'a kan a ka se ka da jamanadenw tulo kan an bɛ waati min na ko sisan a jarala k'a fɔ min ye waleya min n'a kɛra nin mura yɛrɛ filɛ nin Kwakuru ani Kwakuru cɛ man jan kilomètre 17 ɲɔgɔn na a bɛɛ lajɛlen bɛ jɛnɛ cercle de la o la yɔrɔ chef d'état-major général des armées n'o ye finitigiw ka ɲɛmaaba ye ale fana ye bataki kɛ nin ko in kelen siratigɛ la avril kalo in tile fɔlɔ a ko waleya min kɛlen filɛ nin k'a waleya kɛra o y'a sɔrɔ kunnafoni jɔnjɔn bɛ olu bolo o ye kunnafoni ɲini k'a dɔn k'a larawe ayiwa ka sɔrɔ ka taa dɔn k'a fɔ ko mura yɔrɔ min filɛ nin ko bamanciw ka daga yɔrɔba de don ko a sɛbɛntiyara yɛrɛ k'a fɔ a bɛ san damadɔ bɔ sisan min ye mura ye bamanciw ka jɛrɛ kɛ yɔrɔ don wa bamanciw ka ɲagada yɔrɔba de don ko wa u ye sɛbɛntiya yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ hali katiba de masina ɲɛmɔgɔba n'o ye Amadu Kufa ye ale bɛ to ka kɛ a yɔrɔ in na u bɛ to ka t'u ka jɛrɛw kɛ u bɛ kokolo minnu kɛ u bɛ fali wale minnu kɛ u bɛ taa bɛɛ lajɛlen labɛn mura yɔrɔ in de la armée kɔni y'o sɛgɛsɛgɛli de dɔn k'o kisɛ dɔn limanaw ka sɔrɔ ka wulikajɔ kɛ sanfɛ kɛlɛ ni duguma kɛlɛ k'o labɛn min fɔra nin n'a kuma bɛ bɛɛ lajɛlen nɛ kan armée ka sɔrɔ ka taa cunw kan ka taa maa 200 ni maa 3 ɲɔgɔn na ka olu bɔnɛ u ni na a fɔ min ma groupes armés terroristes ka bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na chef d'état-major général des armées y'a jira k'a fɔ maa caman bɛ k'a fɔ ko binkani walew don walima ka taa bi maaw ka u ka hakɛw tiɲɛ ko nka a nana ye k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ a bɛɛ tɛ bamancima ye fasiri ka fɔ la o de la commission nationale des droits de l'homme y'i sinsin o kuma in de kan ni chef d'état-major général y'o fɔ ko u k'a lajɛ u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u ka sɛgɛsɛgɛli boloda fɛn min kɛra a ko la min tɛ bamanci ye k'o bɔ maaw la min yɛrɛ ye bamanci ye ka sɔrɔ k'o bɔ maaw la ka o ɲɛfɔ adamadenw ye walasa commission nationale des droits de l'homme y'a jira k'a fɔ a ɲɛma Agibu Buware ko Mali bolonɔ bila sɛbɛnw na sɛbɛn minnu bɛ yen n'o bɛ hadamadenya hakɛw lafasa n'o ye tiɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la an ka sariya sunba constitution ani charte o b'a jira k'a fɔ hadamadenw ka hakɛw kan ka lafasa ani min diɲɛ sariya minnu bɛ yen n'o bɛ hadamadenw ka hakɛw lafasa ko Mali kana ɲinɛ o kɔ a k'i bolomada o ma ka maaw ka hakɛw ka olu mangoto kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ soir de Bamako kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ don le républicain kɔnɔ a kumana républicain y'a jira k'a fɔ maître Mudaga Tall Sinidi faso yiriwatɔn ɲɛmɔgɔ ko an ka bɛɛ n'o ye démocratie fanga ye démocratie ko a bɛna fɔ a bɛɛ lajɛlen ma ɲɛ démocratie kɔnɔ dɛ ko nka min tora sa o de ye an k'an sigi an ka miiri kura an k'o boloda walasa mars kalo tile 26 san 1991 mars kalo tile 26 san 2022 a bɛ bɛn san 31 démocratie ma an ka jamana kɔnɔna la yan walasa welekan de bilala min ye maa minnu bɛ yen ni olu yera démocratie a baara la a wulikajɔw la an ka jamana kɔnɔ a jarala k'a fɔ Adima PAIG ale de ɲɔgɔn sɔrɔ centre international de conférence de Bamako la o kɛra avril kalo in tile fɔlɔ CICB la Bamako yan nɔ a kunba de kun ye min ye o ye k'a fɔ ka kuma di maa minnu bɛ yen n'u ye wulikajɔ kɛ bɛɛ y'a bɛ se ka na an ka jamana kɔnɔna la cogo min na ka se ka yele dan fɛn kan fɛn min bɛ yen n'o ye san 31 démocratie ye mun ɲɛna mun ma ɲɛ mun bɛ se ka kɛ don nataw la o kuma min n'a sigira yɔrɔ ni démocratie fanga kɔni fɔra jamana maître Mudaga Tall tɔgɔ na fɔ a la sabu ko a bɛ tɔn min yɛrɛ ɲɛma n'o ye Sinidi faso yiriwatɔn ye o tɔn min bɛɛ lajɛlen sigira démocratie fanga ale de kɔfɛ walasa Sinidi faso yiriwatɔn ani Sinidi association o ɲɛmɔgɔ don maître Mudaga Tall a ye ministre yɛrɛ kan ka jamana kɔnɔ ale de y'i kan don ko an ka bɛɛ yan n'o ye démocratie ye kɛnɛ in ka ye kuma dili a ma ko an bɛ don min ko bi fɛn don n'an kan ka sigi ka miiri a la fɛn bɛɛ ma ɲɛ a kɔnɔ dɛ an kan ka sigi ka miiri don nataw la an yɛrɛ bi na an bɛ lahala min na an k'an ka kow da o ma an ka seko n'an ka dɔnkow bɛ cogo min na an ka laadalakow bɛ cogo min na ko an k'an ka bɛɛ an k'a da o ma an ka sanga o ma an ka sɔrɔ ka baara kɛ ni a ye n'o tɛ ko kabi bɛɛ fanga nana ka na se bi la lemanaw ko n'i ko k'i bɛ nin kura fiyɛ a la n'i ko k'i bɛ baara kɛ n'a ye ka kɛɲɛ n'an ka bi tile ye f'i ka
bi tile bi ka taa taabolo min ka i k'a da ni o de ye o bɛ fɛn min ko fɔ o ye k'a fɔ si ka miiri limana walasa jamanaden bɛɛ k'a faamu min kɛra mun bɛ ka kɛ bi ani sini mun bɛ se ka kɛ Maître Muntaka Tall y'a jira k'a fɔ san 31 ko a kɛra sababu ye ka dingɛba de sen min ye jamanadenw ani jamana marabaw ka dingɛba de sen u ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sababu fana ye politikimaw ni jamanadenw limanaw ka daniyabaliya k'o ɲɔgɔn ye u ni ɲɔgɔn cɛ a ko ale bɛ jigin politikima dɔw la bi Maître Muntaka Tall ko ten sabu ko politikima minnu bɛ yen ni olu ma u ka danbe makara n'olu ka baara kɛra ka politiki kɛ janfa ye ka politiki kɛ bloqué min n'o ma ɲɛna k'o bɔ k'o fili ka bloqué kura wɛrɛ ta walima ka jamana mara k'o kɛ yɛrɛkunko ye ka tila ka faso jama ka nafolo k'o ta k'o k'i ta ye ani yuruku limana ko n'i y'a ye ko jamanadenw tigɛra politikimaw la bi n'i y'a ye jamanadenw ye politikimaw kɛ ka ɲɛda min d'u ma i mana politikima tɔgɔ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ limana maaw bɛ sanboro de ci ka taa n'u sen fila ye ko politikima de don koyi Maître Muntaka Tall ko o ye olu yɛrɛ ma kuma soli de ye bi n'i y'a ye o kɛra ko politikima dɔw de ye olu tɔgɔ tiɲɛ n'o tɛ ko hakilila min tara kabi san 1960 ka n'a bila san 1968 la baara wɛrɛ ma kɛ o politiki de kɛra ko san 1991 ni Musa Tarawele ka jagoya fanga dafirila ko politiki de kɛra miirinaw de sigira sen kan limanaw ko nka bibi in na ka taa 22 septembre 1960 ani 26 mars 1991 limanaw ko o hakilila minnu tara o la ko maa caman de bɛ yen minnu bɛ yen ni olu y'a hakililaw olu y'a janfa Maître Muntaka Tall fa nana kuma min ta a ko bibi in na maa tɛ jalaki dɛ k'a fɔ karisa de nɔ don walima karisa de nɔ don k'o t'a la ko an bɛɛ de nɔ b'a la maa bɛ yen ko e sigira a ko la ko bɛɛ de nɔ b'a la mun tora sa ka bɛɛ sigi ka bɛɛ ɲininka e ye mun kɛ e ma mun kɛ e nɔ ye mun ye e nɔ tɛ mun ye n'o tɛ ko n'i ko bɛ bɛɛ ta kelen ka bɛɛ ta tɔgɔ ma limanaw i tɛna tila jalaki la o la sa ko an ka bɛɛ kɛ jalakiba ye bɛɛ ka jalaki an k'an sigi sa démocratie min filɛ nin ye ni jamanadenw caman bɛ yen ni i ye fanba ɲininka bɛɛ b'a fɔ ko démocratie ma na ni ɲuman ye ko n'i y'a ye ko kuma bɛ ka fɔ bi minnu bɛ yen ni olu y'a kɛlɛ kɛ ka na n'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la politikimaw limanaw o politikimaw de kan ka sigi ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye tiɲɛ yɛrɛ la anw filila an ye nin min kɛ nin ye an jo t'a la jamanadenw a ye na an ka sigi an ka sira kura wɛrɛ ta Agibu Sogodogo ale de ye nin kuma fɔ dɛ limanaw Maître Muntaka Tall ka kumaw don an y'a bɔ républicain kɔnɔna la o mana bɔ yen Nouvelle Horizon ale kumana limanaw Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko min ye CNT Conseil national de transition ale de ye député minnu bɛ yen n'olu bɛ furanjɛla fanga in kɔnɔna la bi ko a na kɛ CNT ɲɛmɔgɔ n'o ye n k'a fɔ colonel Maliki Diaw ko a ye welewele da kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin min ye Mali premier ministre ma Dr Choguel Kokala Mayiga o kɛra u ka avril kalo la session min n'o dayɛlɛla o dongo o de senfɛ a jarala k'a fɔ min kɔni tora maaw hakili la o ye k'a fɔ Maliki Diaw ka kumaw la a ye welewele da kan kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin Dr Choguel Kokala Mayiga ma limanaw a ye kanto k'a fɔ ko ayiwa rentrée parlementaire min filɛ n'o ye députéw ka baara dayɛlɛ ye ko a bɛna boli fɛn caman kan fɛn minnu bɛ yen ni furanjɛla fanga ye olu baaraw kɛ fo kana se bi la ani furanjɛla fanga yɛrɛ a bɛ lahalaya min na bi ka se ka o ɲɛfɔ jamanadenw ye jamana baara bɛ cogo min na ko nka ɲinan tɛna kɛ fɛn min kɔ o ye k'a fɔ premier ministre min bɛ yen sisan ni ale taara ka baara boloda ɲɛfɔ CNT maaw ɲɛma ni o ye programme d'action gouvernementale ye PAG Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ko a na ɲininka PAG ɲɛ la mun kɛra a kɔnɔ mun ma k'a kɔnɔ k'a ɲɛfɔ maaw ye kelen kelen limanaw min kɛra min ma se ka kɛ o la sa colonel Maliki Diaw y'a jira k'a fɔ ko bibi in na Mali jɔlen don k'a sababu kɛ ko a ni CEDEAO bɛ kuma na k'o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ fiyewu an ka jamana kɔnɔ san o waati min na a fɔra k'a fɔ jamana kura bɛ jɔ n'o ye refondation ye o waati de Mali jamana fɛn bɛɛ lajɛlen jɔlen don k'a fɔ ko anw ni CEDEAO bɛ kuma la limanaw k'o tɛ se ka kɛ jamana jɔ sababu ye o la sa ko wele na bila Choguel Kokala Mayiga ma don nataw la a ka taa ɲɛfɔli kɛ CNT ɲɛma baara min b'a bolo nin n'a bɛ ka kɛ n'o ye gouvernement ka baara ye baara in a bɛ lahala jumɛn na a bɛ sango kalata minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ n'o ye wasadinkalatɔw ni jamana kuntigi kalataw ye labɛn jumɛn kɛra a la mun kɛra mun tora o baara siratigɛ la ko an na ɲininka o mana bɔ yen limanaw min ye ale Nouvelle Horizon kelen kɔnɔ ko Mali la k'a bɛna fɔ fɛn dɔ bɛ yen min n'an bɛ ka segin o ma bi dɛ k'o ye jagoya fanga ye
Nouvelle Horizon ka kuma do ko la Gestapo en marche o te dore yo jamana ko aywa maw kun sirane do minye franjala fanga kana ke aywa abika sigi ko do ma waliya do ma kana ke sambisaba ani kile beya ni démocratie fanga ye o min nana na sigiranga jamana kono yoro kele de kera ka Musa Traoré genga bo fanga la o kele dun amake jori bonko jamana dun chairman de fara ko strategela o na fara ko beya nana ko ma kabina fo jaguya bigene jini fanga ko be ka sigi kana mali kono la bide Nouvelle Horizon de ka kuma do ako kabi ni premier ministre no docteur Sogel ko kala maiga ko kabali nana ni bitalike mekalo samba flani mwani kile kana mi anga premier ministre la le mana ko yela mana ko tabulu yela mana sabu ko ni ko tabulu la jabi Nouvelle Horizon ka fola mami fasire ke we awa Shaibu Traoré ako premier ministre min bebi ni o shogal ko kala maiga ko ma chaman bi aywa ulu ni ba ka ko tabulu la ka bi ka ko yela ma sabu ko ni ya jatemne akal gelembi jamana konnala de mana ko ikakuma ni mawulika innani walma ka gelen ikakuma ni na fo ko bi bla manda de dépôt la aka gele ikakuma ka fo kibi ifela fo frande la fon konnala de mana ni ma do maboka iburuja ko o manga bali manawo note ko yere wulo début sur le rempart o nyemogo ni mouvement yɛrɛ wolo début sur le rempart o ɲɛmɔgɔ Ben Adama Jara n'u kama Ben le cerveau k'ale kun ye kangarida gɛlɛn dɔ kɛ waati dɔ la ko man ka bali mana sabu min bɛ sen na sisan ko Ben le cerveau kun y'a jira k'a fɔ ko maa o maa bɛ yen min da ka di i la i ka furanjɛla fanga ye i k'a lafasa n'o tɛ ni kuma o kuma bɔra e da k'a fɔ ko e tɛ furanjɛla fanga ye i t'a fɛ limanaw ko kɔnɔ jirila i ma sigi ni min ye dɛ a na kɛ o ko de bɛ sen na a na kɛ min ye Ben le cerveau a y'o kuma min fɔ sango politikima minnu bɛ yen n'olu kun wulila k'a fɔ masikalo tile 25 k'olu tɛna furanjɛla fanga lakodɔn ko Ben le cerveau a ye kuma min fɔ nin ye k'a fɔ ko walima ko hali san 1991 minnu wulila ka na ni bɛɛ ye an ka jamana kɔnɔ k'u fana k'u kɔlɔsi u ka kuma fɔtaw la ayiwa nin kuma bɛɛ lajɛlen bɔra Adama Jara Ben le cerveau de da o b'a jira k'a fɔ an bɛ don min ko bi jamana ko an bɛ k'an kun da yɔrɔ jumɛn ka bi o de la Fasiri n'o ye Nouvelle Horizon ye a ko kɔsa in na min ye docteur Umar Mariko ye parti SADI ɲɛmɔgɔba ko ale fana ale bin bɛ o waleya in fana de kɔnɔna la ko b'a jira k'a fɔ min ye Gestapo ye n'o ye jagoya fanga ye limanaw ka kɛ n ta ye jagoya la k'o de bɛ ka sɔnsɔn an ka jamana kɔnɔna la bi ne ka kuma tɛ limanaw Fasiri de ka kuma don Nouvelle Horizon a ko ni jateminɛ kɛ bi an b'o de dabolo kan ko ni fɛn bɛ dilan ni jamanadenw kan ka bila sira ɲuman kan ni jamanadenw kan ka wele u ka jamana taabolo bonya ko o tɛ se ka kɛ maa wɛrɛ ka taabolo ye sariya de kan k'o baara kɛ Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko hali min ye Ala ma hinɛ na Ibrahim Boubacar Keita ale ka waati la maa caman kun i bɛ ka jalaki k'a fɔ ko fanga maa min bɛna i kɔ a da fanga la n'o ye opposition ye ko o tɛ se ka sigi an ka jamana kɔnɔ a waati caman ye jalaki bɛ Ibrahim Boubacar Keita kan ko nka olu minnu bɛ yen n'olu ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bi ayiwa k'an na kɛ o ko kelen de fana sigilen filɛ an ka jamana kɔnɔ yan bi dɛ aya Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min ko bi ni maa ma i farati kuma i bɛ kuma la k'o bɔ i da ayiwa k'i bɛ furanjɛla fanga k'i bɛ kuma fɔ a ma ayiwa e ta na ka a ɲagama ye dɛ Awa Shaibu Traoré ale de nin kuma fɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la bi o mana bɔ yen les échos welewele an bɛ don a kɔnɔna la a kumana jamana nu fasidi sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko sunkalo mana jɔ ka ban ayiwa limanaw e kɔni bɛ wajulikɛla fasugu bɛɛ y'i ɲɛ na wa o wajulikɛlaw dɔwɛrɛ tɛ a caman bɛ dogo wajuli de kɔfɛ wa a caman bɛ dogo fana diinɛ de kɔfɛ limanaw ka taa jamanadenw ka don n'u hakili cɛ walima k'a fɔ k'u bɛ furaw feere o la sa bi bi in na o de ɲɔgɔn ɲɛnen don an ka jamana kɔnɔ ko yalima ɲininkali yɛrɛ kɛlen don fasiri sɛbɛn in fɛ wajulu ani i ka business n'o ye ka furaw feere k'i ta ɲini a la ko ni wajulu bɛ taa o bɛ ɲɔgɔn ye sira la wa o de ye ɲininkali ye k'a kɔni ɲɔgɔn ɲɛnen don sunkaloba in kɔnɔna la sunkalo mana i kun bɔ ka ban a kalo kelen libana i mana arajo so kɛnyɛrɛ arajo so i mana bi a fɛn fɛn kan waati o waati i bɛ taa sɔrɔ ninnu de bɛ kuma la ayiwa fura bɛ n bolo fura min bɛ yen ni bana min tɛ se ka kɛnɛya fiyewu a b'a kɛnɛya fura bɛ n bolo ji walima bagi ji min n'o i y'o min limanaw dɔ i na kɛ nafolotigi ye fo ka taa se i bɔko 7 ma walima i na mugu na d'i ma walima fɛn wɛrɛ na d'i ma limanaw min bɛ se ka kɛ sababu ye ka i ka hadamadenya yɛrɛ ɲɛ
ko o de bɛ senna minnu bɛ yen n'olu bɛ nin kuma fɔ i b'a sɔrɔ u b'a kuma u b'a daminɛ ni wajulukan de ye fɔlɔ ka don maaw n'u hakili cɛ u bɛ ala ko kuma fɔ u bɛ kira ko kuma fɔ kisi ni nɛɛma b'a ye ayiwa o kumaw mana ban waati min na i b'a sɔrɔ u bɛ sɔrɔ ka miniti 20 miniti 30 ta ka sɔrɔ k'u ka furaw publicité kɛ k'a fɔ ayiwa nin bɛ n bolo nin bɛ se ka nin kɛnɛya yɔrɔ u y'a daminɛ ni kuma min ye n'o ye ala ko kuma ye yɔrɔ e hakili ni mansaw e kɔni tɛna foyi faamuya bilen o b'a jira k'a fɔ minnu b'a a ko la nin waati in na limana u ka sabali u ka alisilamɛya bonya u ka diinɛ bonya u kana diinɛ k'u ka yɛrɛsagokɛyɔrɔ ye walima ka diinɛ kɛ i b'a fɔ ko tulonkɛyɔrɔ n'i b'i ka fura feere kɛ nka k'a ta dogo diinɛ kɔfɛ k'a fɔ k'i bɛ don maaw n'u hakili cɛ n'o tɛ bibi in na bɛɛ ye kungotɔ ye i mana fɔ ko i bɛ se nin na maa maa bɛ yen ko jɔrɔlen don o na boli ka si i ma ni e dun ta ti tiɲɛ yɔrɔ i y'a tigi tɔɲɔ dɛ limanaw k'a sira min na sa o conseil islamique n'o ye alisilamɛw ka tɔnba ye a k'i sigi ka miiri nin ko in na ka kangarida kɛ min ye nin fura feerela ninnu minnu b'u dogo diinɛ kɔfɛ ka Bamako arajosow ni Mali arajoso kɛnyɛrɛsow bɛɛ lajɛlen minɛ sunkalo in na k'u ka fura feerew kɛ ka don maaw n'u hakiliw cɛ kunnafoni filɛ maa min ye fasiri kɛ A Diko ani M Tembeli olu de y'a kɛ an ka bɔ les échos welewele ale kɔnɔ an b'a kuncɛ ni min ye teliyala o ye l'essor ye limanaw l'essor y'a jira k'a fɔ ko so minnu bɛ yen n'o ye logement sociaux ye a jarala k'a fɔ o 12 ni 566 a dili min kun kɛra kɔsa in na n'a kuma cayara kunnafoni siraw ka bɔlɔlɔw sanfɛ bɛɛ kɔni y'i ta fɔ n'i kun taara gɛrɛnw na sigiyɔrɔw la yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ a logement sociaux ko kuma de tun bɛ maaw da nka min bɛ tali kɛ a kuma cayalen k'a fɔ ko logement sociaux dira dɔw minnu n'a ka kan dɔw tɔgɔ yera la o kɛra sababu ye jamanaden caman wulila k'a fɔ k'a dicogo man ɲɛ ministre min bɛ yen n'ale b'an ka soko kunna février kalo tile 15 tɛmɛnen san 2022 ale ye ko in ale y'a jɔ fɔlɔ ani jɛkulu min bɛ yen n'o y'a commission d'attribution ye k'o ci ka bɔ yen ka jɛkulu kura k'o sigi ani min bɛ tali kɛ ministre so in a jarala k'a fɔ maa min bɛ yen ni ale bɛ directeur de l'urbanisme de l'habitat et l'aménagement du territoire ayiwa o ɲɛmɔgɔba ale de ɲininkara l'essor maaw fɛ k'a fɔ ko a bɛ dabolo jumɛn kan bi n'o ye Sanbala Madi Kanute ye limanaw a ka kuma daɲɛ fɔlɔ yɛrɛ la a y'a jira k'a fɔ ko segin tɛna kɛ foyi ka bilen maa tɛna wele k'a fɔ dossier kura ka na ko nka maa minnu bɛ yen n'olu ka sɛbɛnw di o sɛbɛnw de bɛ sɛgɛsɛgɛ ka taa se fo a dan na nka k'a fɔ de ko wele dakan kura bɛna boloda o tɛna kɛ bilen tile 45 o de dilen don commission kura in ma ka se ka o baara kɛ ministre de l'urbanisme et de l'habitat ko na kɔfɛ ni o jaabi min bɔra o la o na sɔrɔ ka ministre tɔw ladɔnniya n'o ye conseil des ministres ye o ka sɔrɔ ka maa minnu bɛ yen ni olu sen yera la ka sɔrɔ ka a jaabi di limana an b'a kuncɛ ni min ye nin tɛ kibaruya duman ye sabu min ye masaba ala ye ayiwa k'ale ka wele sera Mali jɔyɔrɔbatigi dɔ ma n'o ye premier ministre kɔrɔ in ye Jango Sisoko n'a a ye baara kɛ jamana in kɔnɔna la kosɛbɛ a ye jɔyɔrɔbaw fa premier ministre kɔrɔ min ni a fatura ntɛnɛn tɛmɛnen avril kalo tile 4 san 2022 Bamako yan k'a si to san 70 ani san 4 na walasa Jango Sisoko a kɔni jɔyɔrɔba caman de kɛ an ka jamana kɔnɔ yan an tɛna se k'an da don minnu na waati yɛrɛ kama l'essor ka fɔ la sabu docteur d'état en droit Jango Sisoko a kɛra o ye a ta san 1972 ka na bila san 1979 la prison centrale de Bamako n'o ye Bamako kasogonba ye a kɛra o ɲɛmɔgɔ ye ka taa se directeur national de la fonction publique du personnel directeur du cabinet du ministre du travail et de la fonction publique san 1983-84 ani février kalo la kana février kalo tile 15 san 1988 kana bila mars kalo tile 26 san 1991 a kɛra secrétaire général de présidence la kana bila fana san 2012 kana bila san 2008 na a ye directeur de cabinet fana kɛ premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la fo kana premier ministre d'a ma transition min n'o kɛra san 2012 o waati ninnu na Jango Sisoko a kɔni jɔyɔrɔbaw kɛ diɲɛ ɲɛfɛ ani Mali kɔnɔna la yan nɔ kibaruyaw kɔni bɔra ka bin k'a fɔ k'a fatura ntɛnɛn tɛmɛnen k'a si to san 70 ani san 4 na ka fatuli kɔfɛ limanaw nin y'a premier ministre sabanan yɛrɛ ye Sumaworo Bubeli Mayiga ale kɔfɛ an ka jamana kɔnɔ mars kalo tile 21 tɛmɛnen san 2022 ani fila Sumaworo Bubeli Mayiga fatura min ye Mariam Kaïdama Sidibé ale fana fatura novembre kalo tile 6 san 2021
ka sito sambilo fla ani sabala jango sisogo ale fana dara o ka ala ka wele do ala ka baraw do de mana ambi dugaw de ke ala ka hinɛ bambato nin bɛɛ lajɛlen la ala ka an bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka an ta do kɔnɔ ni ala sɔnna sini gafe kura minnu mana bɔ an bɛ ye kɛnɛ kan ka olu lakali aw ye ladira kɔnɔ an bɛ an dɛmɛbaw fo n'o ye kanam ani amu maaw ye olu de kɛmɛ ka jɛmukan in ta o tuma an b'u fo k'u baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo maliden cɛ ni muso an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ